गोटे लोकेशन में पहुँचीगलु जो मैंने आमर ए आखपाखे जो देखुए ये लोकेशन कौटी आप निहाती कमेंट माध्यम जनइबे। समय जज्बात बदल गया सब कुछ बदल गया। मु हारीगली आज्ञा मु हारीगली गोटे नुआ ब्लॉग आप वेलकम टाइम है सर 10:30 कि आम ए बाहर तो मैंने 10:30 भाव आम खाली एमती लुचि फटो उठे फटो उठे फटो दिना उठे सारा खेलिबार होली समस्त सर आम आरंभ हम जहाँ लगुच जीवन काली सरी जाइए कि आमर आज ये 4 तारिख आम काली दोल पिटा जेहतु डर लगी हाँ ब्लॉग हो फाइनाल आम दुकान पहुँचे दुकान आसी पलि थम्सअप ना कौन कोका कोला थम्सअप ना मागिली कोका कोला मिलला जहाँ हूँ चलैदेवा कथा सब जिन आज सब जिन सब मिल कि तो सेमती किसी माने ना ट्रेन टिकेटा केबे करिया रथयात्रा रथयात्रा राम हिंगुला पर रूम तो सतोष भाई अच्छी टेंशन नहीं फोन करदे कही मैं हिंगुलात्रा बेले बुकिंग करते ना हिंगुलात्रा पर हुए सांग मैंने आमर ये हिंगुलात्रा बहुत फेमस के 9टा मौजा ना के मौजा 9 मौजा को लेकिन आमर 9टा ग्राम पंचायत को लेकिन आमर गोटे हिंगुला यात्रा हुए बहुत परिमाण में लोक योगदान ये करती लक्ष लक्ष लास्ट बुनाबज बेलू भी योगदान करती तो जो मैंने पाख लोग देखुए निहाती आसिक विजिट करेंगे 27 रु स्टार्ट मर्जिदापुर हिंगुला धर्मशाला धर्मशाला ना जाजपुर धर्मशाला पिनकोड सब तो कहलु पिनकोड टा कहदेलु 7550 रेजिस्टर करी आसीबे रेजिस्टर करके आसे नंबरटा दे दउन त फोन करियो कांटेक्ट नंबर फोन करके आसीबे गूगल मैप दे दवा 773459110 भल नुह ये जो मोबाइल धरून गला सरीगला सब फटो थर एमती उठा बस उठ बट गला से आना तो ये कथा जाऊनी जा बाहर कथा एमती मैंने गोटे जिनस कौन ना डिसिप्लिन गोटे मैंने खेलवा ये से डिसिप्लिन खाली होली मैंने खाली पुट नहीं खेलवा से ठीक अभिर 5 मिनट पर अवस्था देखो कौन गला 5 मिनट 2 सेकेंड तो सब जिन मैंने पानी रे पड़गला पूरा नष्ट हो गला किसी मैंने फटो फटो उठाई आम एपर्तंत वेट करूँ सरला होली मैंने खेलला किसी नहीं पुट लगा अभिर लगा किंतु ना ना परमिशन जन मना कर अभिर लगा होली मैंने नुहे केवल पुट लगे अभिर भी लगे ना तापर आज डेट रे जो टाइप स्किन प्रॉब्लम बाहर तापर ये सब जो केमिकल मिसुची काम करी आगे सहज आम एरा पी के सहज भूल करछु
ଛାଡ଼ ଲଗେ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ବାପ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଲଗେଇଲେ ବେଟର ହବ। ଛାଡ଼ ହୋଲିଟା ଆଉ କିଛି କହିହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ପୁରା ଭିତର ପଶେଇଗଲା। ଯା ଧୋଇ ପଡ଼ ଯାହା ହବ ହବ, ସେଇଥିରେ ଫଟୋ କରିଦେବା। କିଛି ନାହିଁ ଫୁଲଟା ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଫଟୋ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଲଗେଇଦେଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ହଉ ଦେ ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼ ଫୋନ୍ ଗଲା ସବୁ ଆଜି ହୋଲି ହେଇଗଲା ବର୍ଷକରେ ଥରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଫଟୋଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ। ଆଉ ଜଣକୁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଏଇ ପିଲାଟା କିଏ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା। କ'ଣ କରିବ, ସମୟ ଜज्बात ବଦल गया सब कुछ बदल गया। ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହାରିଗଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା 8ଟାରୁ ବହିଛି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ହେଲା, ସବୁ ବୃଥା। ସିଏ ଜାଣିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବୋଲି, ହୋଲି ନା ହୋଲି ତାର ତ କ'ଣ ସିଏ ହେଲା, ତାର ଲଗେଇଦେଲା ସାଙ୍ଗ ହେଲା ଲଗେଇଦେଲା। ହଉ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ତ ଲାଇଫ୍ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଅବିର ବାହାର କର, ଅବିରଟା ଟିକେ ବାହାର କର। ଆଉ ଜୋଶ ନାହିଁ ମୋର, ତୁ ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇକି ତ ନିହାତି ଯିବା ଗାଁରେ ଖେଳିବା। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତ ଆସି 11 ସାଢ଼େ 11 ହେଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ଗାଧେଇବେଣି ଯାଇକି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା। ହଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଗେଟଅପ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗେଟଅପ୍ଟା ଦେଖିବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି। ତାର ରିଜିନ୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ ହୋଲି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହିବି ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଆଜି ଦିନଟାରେ ଯେତିକ ସବୁ ଯାହା ବି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିକି ହୋଲି ଖେଳ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ହୋଲିଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ତ ଆମେ କାମ ଇଏରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, ତ ହୋଲିଟା ଆଜି ଏନ୍ଜୟ ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେବ ଆଉ। ଚଷଣା ଖୋଲ, ଆଖି ଖୋଲିବୁନି, ଚଷଣା ଖୋଲିବୁନୁ। ମୁଁ କ'ଣ ବଇକୁଣ୍ଠ, ତୁ ଚଷଣା ଖୋଲୁନୁ। ମୁଁ ମୋ ପାଟି କିଛି ଦେବିନି, ପୁରା ସାଇଜରେ ବୋଳିବି। ଏଇଟା ହେଲା ହୋଲି। ଉଠର ବାଜିଲ, ହଁ କଲର କର ତାକୁ, ଆଖି ଛାଡ଼ିକି ବା ଉଠ ବି ଛାଡ଼େ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ହୋଲି ବାଗ ହଉନି। ମାନେ ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର ଏଇଟା ପଡ଼ିବ, ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର। ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର କ'ଣ ଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହଉଛୁ। ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର, ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର, ତାପରେ ପୁଣି ଆଫ୍ଟର ବିଫୋର ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା, ମଜା ମସ୍ତି ହୋଲି ଖେଳିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନଟା ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲୁ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ, ବହି ଜଳିବ।
जादू पूरा जादू हो पूरा मैजिक बिफोर आफ्टर मैंने कौन थी कौन हो प्राय टाइम हो 12टा प्लस हो 12टा 10-15 है गाधा टाइम होला आउ बेसी खेलवाटा भी ठीक नुह तो ये द एंड तो ये जाऊँ गाधागाधि करूँ तो आज होलीटा बहुत भलसे पूरा एंजॉय कलु आउ किसी वीडियो मुझे कर भी पार्लिनी बाइक चलाऊली बोली ऐसे भल मंद तो मन खराब करें तो आज वीडियोटा आम ये रखा एंड करवा तो लास्ट थर कहीदेक चाहूँ कौन हैप्पी होली हैप्पी होली